Welcome to the most awaited episode of Pavai Star Quest. We should consider ourselves privileged that we are getting to showcase the cultural glory of our nation through our Pavai Star Quest. Here we have our star performers with their beautiful dance steps. After watching these performances, I'm sure you all will feel great. As you know, the winners are selected through public voting and panel judgment. There are shortcuts to happiness and dancing is one of them. Dancing is like dreaming with your feet. It is the rhythm of your life. Let's see the wonderful session of the Pavai Star Quest. The participants of Pavai Star Quest Season 5 Episode 1 are Kavya D, Jayashri Kartika UG, Aditi C, Nehashri SV, Shesha Jayakumar, Diya V, Lavisha P, Samrita PS, Isayalini P, Mitra R, Lakshana MR and Mriduleka R. Shiva Shambho Swayambho Shambho Shiva Shambho Swayambho. Dhimi dhimi kita kita tom tom dari kita tom. Dhimi dhimi kita kita tom tom dari kita tom. Matanga munivara bandita isha, matanga munivara bandita isha. Sarva digambara veshtita vesha, nitya niranjana nitya nadesha. Matanga munivara bandita isha, sarva digambara veshtita vesha, nitya niranjana nitya nadesha. Isha Savesha Sarvesha. കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ ഞാൻ തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ ഞാൻ തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ ഞാൻ കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. സ്വാഗതം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദന മൃദുവദന മധുസൂദന ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദന മൃദുവദന മധുസൂദന ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം ತಂದ
ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ ಸಂತತಮಹಂ ಕುಂಜರಮುಖಂ ಶಂಕರಸುತಂ ತಮಿಹ ಶ್ರೀವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಸಂತತಮಹಂ ದಂತಿ ಸುಂದರಮುಖಂ ಮಂತಕಾತಕಸುತಂ ತಮಿಹ ಶ್ರೀವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे ಕಂದುವಗು ಹೀನಾಧಿಕಮೂಲಿಂದು ಲೇಪು ಅಂತರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ಕಂದುವಗು ಹೀನಾಧಿಕಮೂಲಿಂದು ಲೇಪು ಅಂತರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹರೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ಶ್ರೀಹರೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అంతరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అంతరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ भोगधाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकळभा भोगधाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकळभा कस्तूरि तिलक महिपा मम कान्तनन्द गोपकन्त स्वागतं कृष्णा भोगधाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकळभा कस्तूरि तिलक महिपा मम कान्तनन्द गोपकन्त स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा मुष्टिगासूर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिगासूर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिगासूर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय पीठ मर्दन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव मर्दन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प
कल्प शतकोटि असमपराभव शिष्ट जनपान संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव मधुर मधुर हृदि साहस साहस व्रज युवती जनमानस தேவி நீயே துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி நீயே துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி நீயே துணை மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி Never try to defeat people, just win their hearts. The Pavai Star Quiz gives the students a platform to present their talents. A special mention to our Chairman Sir, Correspondent Ma'am, Director Sir, Principal Sir, Headmistress Ma'am, teachers and students who made all of this possible. We also thank the parents for their continuous motivation and support. The Blooming Stars of Pavai has made this a memorable one with their gleaming performances. Surprising elements are on the way. Please follow us on our Instagram and Facebook page to keep yourself updated on the upcoming events of Pavai. And please vote for your favorite contestants by clicking the link given below in the description. We shall meet again in the next episode for much more amazing performances. Until then, take care of yourself. Be safe and be happy. Thank you.